मैंने कहा फाबुदहु वस्तबिर लिइबादतिही हल तालम लहु समिया। ये जो आयत है सूरह मरियम आयत नंबर 65। ठीक है। सूरह मरियम आयत नंबर 65, 65। ये आयत पूरी लिखो। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा। देखो आयत लिखो। रब्बुस समावाति ठीक। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फअबुदहु वस्तबिर लिइबादतिही हल तालमु लहु समिया। सुनाओ। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फअबुदहु वस्तबिर इबादतिही हल तअलमु लहु वस्तबिर समिय्या। लिइबादतिही, वस्तबिर लिइबादतिही। दोबारा पढ़ो आयत। समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फअबुदहु वस्तबिर लिइबादतिही हल तअलमु लहु समिय्या। हम्म। माने देखो, आसमानों और जमीन का रब। आसमानों और जमीन का रब। बस तू आसमानों और जमीन और उन चीजों का रब जो उन दोनों के दरमियान है। रब समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा। आसमानों और जमीन और उनका रब जो उन दोनों के दरमियान है। तर्जुमा नहीं समझ में आ रहा, फिर से बोलिए। देखो, रब समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा, इसका तर्जुमा क्या है बोलो। आसमानों और असमावात का माना आसमानों और आसमान जमीन। अर्ज आसमानों मानेंगे। और जमीन बोलो। आसमानों और जमीन का रब। और जो उन दोनों के दरमियान है। और जो उन दोनों के दरमियान। कैसे? क्या लिखे। आसमानों और जमीन का रब और जो उन दोनों के दरमियान है। उन दोनों के दरमियान में है। लगाते हैं। क्या लिखे। आमीन, कैसे हो बताओ। बोलो। आसमानों और जमीन का रब और जो उन दोनों के दरमियान में है। ब्रैकेट में देखो, उनका भी रब है। कैसे? हम्म। क्या लिखे, सुना मुझे। आसमानों और जमीन का रब और जो उन दोनों के दरमियान में है, उनका भी रब है। उनका भी रब है। फाबुद हो, बस तू उसकी इबादत कर। फाबुद हो, बस तू उसकी इबादत कर। ठीक है। बस तू उसकी इबादत कर। लिखे। लिखे। फस्तबिर इबादत ही, बस उसकी इबादत पर जम जा।
اور اس کی عبادت پر جم جا. هل تعلم له سمیع؟ کیا تو کسی کو اس کا ہم نام پاتا ہے؟ کیا تو کیا تو کسی کو کیا تو کسی کو اس کا ہم نام جانتا ہے؟ کیا تو کسی کو اس کا ہم نام جانتا ہے؟ لکھے. سناؤ کیا لکھے. آسمانوں اور زمین کا رب اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے ان کا بھی رب ہے، بس تو اس کی عبادت بس اس کی عبادت پر جم جا، کیا تو کسی کو اس کا نام جانتا ہے؟ بس تو اس کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر جم جا. کیا تو کسی کو اس کا ہم نام جانتا ہے؟ دوسری آیت کا ترجمہ لکھو. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اور تم اللہ کے لیے جانتے بوجھتے شریک نہ بناؤ. بس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو. ایسا کرو. بس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو. بس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ. شیخ آپ حکایت کا ترجمہ نہیں بولے؟ جی بولو. جی شیخ بولیے دوسری آپ آیت کون ترجمہ سی ہے؟ دوسری آیت کون سی ہے؟ ترجمہ بولیے شیخ. نمبر 2. آیت پڑھو. آیت پڑھو. فلا تجعلوا للہ اور اندادا تمہارے پاس دیکھو ترجمہ پہلی بولیے. آیت تھی فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، ہو گئے نا. دوسری آیت کیا ہے؟ ولم يكن له كفوا احد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی برابر. اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی برابر. ٹھیک ہے. تو تیسری آیت پڑھو. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. بس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ. بس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ. بس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو. لکھے. بس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ اور بس تم تم اللہ جانتے. کے لیے ہو. اس کے بعد لکھو. اس کے بعد آیت پڑھو. ومن الناس ومن الناس ہاں، من اور لوگوں میں سے تو لکھو سمجھ گیا. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں. اور لوگوں میں سے بعض لوگوں وہ بعض وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر جو اللہ کو چھوڑ کر چند شریک بنا لیتے ہیں. جلد شریک بنا لیتے ہیں. چند چند لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر چند شریک بنا لیتے ہیں. ان سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کے جیسے. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر چند شریک بنا لیتے ہیں. ان سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کی طرح. اس لیے سے سناؤ.
اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر چند شریک بنا لیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کرنے کی طرح کرنے سے اللہ کی اللہ سے محبت کرنے محبت کرنے کی طرح بس. اس کے بعد آیت پڑھو. وقل الحمد للہ الذی بس لم لکھو اور يتخذ آپ کہہ دیجئے. لکھو اور آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کوئی لڑکا نہیں بنایا. کوئی نہ رکا جس نے اپنے لیے. لکھو جس نے اپنے لیے کوئی لڑکا نہیں بنایا. اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے کوئی لڑکا نہیں بنایا اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک بادشاہت پہ. کوئی شریک بادشاہت میں. اس لیے سے کیا لکھے بولو. اور آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لیے کوئی لڑکا نہیں بنایا، نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک بادشاہت میں. اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی دوست جس کے سامنے. نہیں ہے اس کے لیے کوئی دوست جس کے سامنے جس کے سامنے وہ عاجز ہو. اور اللہ کی خوب بڑائی بیان کرو. ٹھیک ہے. کیا سناؤ مجھے. اور آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لیے کوئی لڑکا نہیں بنایا، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک بادشاہت میں، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی دوست جس کے سامنے وہ عاجز ہو. اور اللہ کی خوب بڑائی بیان کرو. اللہ کے لیے یسبح للہ. ترجمہ: اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں. اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں باقی بیان کرتے ہیں وہ تمام چیزیں چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. اسی کے لیے بادشاہت ہے. اسی کے اسی لیے کے لیے بادشاہ بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. کیسے ہوں، ہوں. کیا لکھے.
اللہ के लिए सुनाओ। पाकी अल्लाह के लिए पाकी अल्लाह के बयान करते तमाम चीजें जो आसमानों में है और जो जमीन में है, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तारीफ है, और वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला। उसके बाद कौन सी आयत है, पढ़ो। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान। जी जी। उसका तर्जुमा लिखो। बाबरकत है वो जात जिसने कुरान को अपने बंदे पर नाजिल किया, ताकि वो सारे जहानों के लिए डराने वाला हो जाए। बाबरकत है वो जात जिसने कुरान को अपने बंदे पर कुरान नाजिल को किया अपने बंदे पर नाजिल किया, ताकि वो ताकि सारे जहां के लिए डराने वाला हो जाए। ठीक है। जी जी जी। जिसके लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है। ये आगे का है, शेख अल्लाजी लहु मुल्कु समावात। वो उसी का माना, जिसके लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है। इसके लिए जिसके लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है। ठीक है शेख। और उसने किसी को अपना लड़का नहीं बनाया। ठीक है शेख। और नहीं है उसके लिए बादशाहत में कोई शरीक। ठीक है शेख। और उसने हर चीज को पैदा किया, अरे, बस उसका खूब अंदाजा लगाया। लिखिए शेख। और उसने हर चीज को पैदा किया, बस उसका खूब अंदाजा लगाया। बोलो। सुनो। अब 5 रुपये पहुंच भी निकल जाओ। आप क्लास में शुरू करते रहो, मैं जाऊंगा फिर निकल जाऊंगा। तो आए थे और ठीक है। लिखिए शेख। ठीक है। उसके बाद मत्तखज़ल्लाहु मिन वलदिन, अल्लाह ने किसी को लड़का नहीं बनाया। अल्लाह ने किसी को अल्लाह ने लड़का किसी नहीं। को नहीं बनाया। लिखिए शेख। और नहीं है उसके साथ कोई माबूद। लिखिए शेख। तब तो तब तो तब तो ले जाता हर माबूद, तब तो ले जाता हर हर माबूद, तब तो ले जाता हर माबूद उसको जिसे पैदा किया। तब तो ले जाता हर माबूद उसको जिसे उसने पैदा किया। जिसे पैदा किया। जिसे उसने पैदा किया। तब तो ले जाता हर माबूद उसे जिसे उसने पैदा किया, और उनमें से बाज बाज पर गालिब होते।
اور میں سے बाज बाज पर गालिब होते। कैसे? पाक है अल्लाह उससे जो वो बयान करते हैं। पाक है अल्लाह उससे जो वो बयान करते हैं। पाँच जी। पाक है अल्लाह उससे जो वो बयान करते हैं। वो गैब और हाजिर का जानने वाला है। तो गैब का वो गैब और हाजिर का जानने वाला है। गैब खाली का जानना। कैसे? देखिए, वो सबसे गैब और हाजिर का जानने वाला है और बुलंद है उन बातों से जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं। और बुलंद है। बुलंद है उन बातों से जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं। इससे धीमे वाले। देखिए, जी लिखे से। उसके बाद फला तजरिबू लिल्लाहि लमसाल, माने देखो, बस तुम अल्लाह के लिए मिसालें बयान न करो। बस बस तुम अल्लाह के लिए बोले बस भी हम। तुम अल्लाह के लिए मिसालें बयान न करो। बस तुम अल्लाह के लिए मिसालें न बयान करो। अच्छा, बस तुम अल्लाह अल्लाह के जानता है और तुम नहीं जानते हो। और तुम नहीं जानते हो ना। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो। कैसे? क्या हो आखिरी गया? लिखो सुरारा, कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल-फवाहिश, आप कह दीजिए मेरे रब ने बेहयाइयों को हराम ठहराया है। आप कह दीजिए मेरे रब ने। बेहयाइयों को हराम ठहराया है। चाहे वो जाहिर हो या छुपे हुए हो। कैसे? और गुनाह को, और गुनाह को जैसे, कैसे? और ज्यादती को जो बगैर हक के होता है। बगैर हक के होता है। और ये कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ, ये कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ ऐसी बात ऐसी बातें नहीं होती। नहीं, आप हाँ।